Bon, ne fa ani ne ba ne kɔrɔ ne dɔgɔ manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ani donsow an bɛna video kɛ. Bon, bi video ko ɲininkali cayara ko n ka idée di fɛn min ye Afrique ye, Afrique kan, c'est-à-dire ka idée di africain kan. Bon, i n'a fɔ fɔlɔ u tun b'a kɛ cogo min na. Bon, an bɛna kuma o kan. C'est-à-dire fɔlɔ Afrique jamana 8 tun bɛ yen, o bɛɛ kun maralen no cɛ kelen fɛ n'u b'a fɔ o ma ko Sunjata. O Sunjata Keita mɔgɔw bolo ko Sunjata ka wagati k'u kun ma kalan. Sunjata ka wagati mɔgɔw u kun kalannen no kojugu. Intellectuel kun b'u la quoi. C'est-à-dire Sunjata ka wagati a y'a sɔrɔ kalan kun bɛ kɛ, mais a bɛ i n'a fɔ sisan français de bɛ kalan Afrique. Mais Sunjata ka wagati la arabukan de kun bɛ kalan. C'est-à-dire o de kama bɛɛ kun bɛ arabukan mɛn. N'i kalanna i n'a fɔ bi minnu kalanna n'u bɛ français fɔ, Sunjata ka wagati la bɛɛ fana kun bɛ arabukan fɔ. Hali minnu kun tɛ se k'a sɛbɛn. Donc u kun kalannen no Sunjata ka wagati mɔgɔw. Bon, parce que université ba i n'a fɔ Sorbonne o kun bɛ Tombouctou de. Tu vois un peu. Donc u kun kalannen no, u kun bɛ échange kɛ. Ministre des Affaires étrangères kun bɛ Sunjata bolo. C'est-à-dire au ministère de la culture kun bɛ Sunjata bolo. A kun kalannen no, a bɛ i n'a fɔ bi na américains bɛ ka Amérique diriger cogo min na, i n'a fɔ Union européenne bɛ cogo min na, Sunjata fana ka dugulamɔgɔw kun bɛ ten de. Différence jumɛn de kun bɛ Sunjata ka mɔgɔw ni sisan africains cɛ? Parce que sisan africains président bɛɛ b'a ka jamana intérêt de défend. Président bɛɛ bɛ, i y'a faamuya wa, a yɛrɛ ka intérêt défend. Fɔlɔ c'est-à-dire gouverneur de kun bɛ yen, mais bɛɛ kun bɛ i bɛ État muna i b'o intérêt défend, mais i bɛ jɛ ka Afrique, c'est-à-dire manden Sunjata ka jamana aw bɛɛ bi jɛ k'o intérêt fana défend. Donc différence b'u cɛ ka da mun de kan? I bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ, par exemple an b'a ta sisan nɔ, ni Ivoirien dɔ nana ka cɛkɛ feere, i y'a faamuya a ka da la, n'o commencera ka marcher, i bɛ taa sɔrɔ sisan ale bɛ carré mun kɔnɔ bɛɛ bɛ cɛkɛ feere daminɛ yen. Ni malien dɔ nana sisan nɔ ka bazin boutique dɔ dayɛlɛ, i bɛ taa sɔrɔ a kɔ donnen no quartier mun na bɛɛ bɛna ka bazin boutique dɔ dayɛlɛ. Tu vois un peu. Donc olu de b'a kɛ ni africain ka kow tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. O de b'a kɛ ni africain kelen donna ko min na, i bɛ taa sɔrɔ africain bɛɛ bɛna k'i plonger o de la ɲɔgɔn fɛ. Ni africain kelen ye baara dɔ daminɛ, africain bɛɛ wari bɛ fɛn o fɛn kun, ou bien fɛn o fɛn ka mɔgɔ bɛ extérieur la, olu bɛ o de do o kunna k'o fana k'o ɲɔgɔn kɛ. Donc Afrique bɛɛ bɛ jɛ ka baara kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ. Afrique bɛɛ bɛ jɛ ka fɛn kelen feere ɲɔgɔn fɛ. Donc o de kama africains yɛrɛ bɔ man di u yɛrɛ ka c'est-à-dire u yɛrɛ ka dugu la. Parce que Sunjata ka wagati la ni mun bɛ tiga sɛnɛ, i y'a faamuya, i bɛ taa sɔrɔ sisan dugu kelen kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka tiga sɛnɛ, mais bɛɛ b'i ka tiga feere. Mun ka foro kun ka bon ni bɛɛ ye, bɛɛ ka tiga bɛ feere o de ma. N'a y'o fana diya o bɛ sɔrɔ k'a feere. Tu vois un peu. Donc bɛɛ kun bɛ taa woro ta Côte d'Ivoire. Jamana wɛrɛ ils sont pas permis olu ka woro foroba mɔgɔ dɔ k'o sɛnɛ o kun tɛ kɛ. I y'a faamuya wa? Bon, kolonkisɛ kun bɛ ta Sénégal. Tu vois, donc Guinée jamana tɔ minnu na ni kɔgɔji bɛ yen, ni kolonkisɛ kelen-kelen minnu bɛ bɔ olu ka jamana kan, olu kun tɛ se ka t'u ka kolonkisɛ échange kɛ. Olu bɛna échange kɛ Sénégal kolonfeerelaw de ma. Olu bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye. Sunjata ka mara la a kun bɛ ten de. Bon, Afrique e k'a jateminɛ bi ka bɔ Sénégal ka taa France au billet d'avion o ye joli ye 500 000 et quelques Air France la. Bon, ka bɔ Sénégal ka taa Côte d'Ivoire, est-ce que tu vois o y'o 500 000 kelen de? Est-ce que tu vois? Bon, ka bɔ France ka taa Italie o billet mana caya togo togo, France i y'a faamuya européens ni ɲɔgɔn cɛ 200 €, 300 € olu ni ɲɔgɔnnaw de bɛ yen. Mais ni k'i bɛ bɔ Mali la sisan nɔ kata ni k'i bɛ bɔ Sénégal kata Mali la billet joli avion na 300 000 et quelques. Est-ce que tu comprenais? Bon ni k'i bɛ bɔ yan nɔ tuguni kata Europe dɔɔni dɔrɔn de bɛ kɛ Afrique jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o billet wari dɔɔni dɔrɔn de b'o ni Afrique yɛrɛ ni Europe cɛ. Donc ça peut pas aller, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, imaginez que Afrique yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ, ni k'i bɛ bɔ yan san Sénégal ka taa Bamako, ni k'i bɛ bɔ Dakar ka taa Bamako, n'i sera frontière la i bɛ 200 sara.
ni bina do Kaïbe keme flasara ni bina bok na bina do Bamako abe keme flasara o keme woro o keme woro abe musara bon ni bora Bamako kibita Côte d'Ivoire ibe keme woro sara ika papier kay fen bebi bulu ni bora Italie ya fama kibina France ni ka papier bebi bulu ite war sara tu vois un peu donc c'est-à-dire sans keme ça va tuabu ni sans keme ça va tuabu ni nyonche comique mais on est en fait alsa donc en dungo ko ambo lu concurrencer c'est pas possible tu vois c'est pas possible tu vois donc africain a problème mieux quoi ni africain tailleur do tokosoro bebi na ke tailleur tu vois un peu ni africain doye mécanicien ke bebi na koyi ni africain doye boulangerie daele o dugu kele na bebi na boulangerie daele donc ça peut pas aller bon ko do fana ni africain doya essayer kabe idée dodi pour que Afrique ka tanye obeke Afrique jugui ni politicien do nana pour que ka se ka tien fo aka jamana hi ka jamana don blasra africain bébé blo contrôle tu vois un peu bon parce que ale bena tien mu fo o tien de causa et 100 ans bema mais africain be coûte de fait alors que tobu ye Afrique dominée ka Afrique war benta ka Afrique dugujugoro la pied toi ou munu na plan si olu ma ke wira kamade olu mode on ne bi ka dumbi abe na fo France abe na fo ça France demsanu ga wari mo tuabu do du yere ka grève ke ka marché ke ka kaso ke wala sa obise ka kebi ka français ou frake fou mo damado de wulila ya fama ko o loi no ko droit inta ya fama wa u yu chikote ku maltraiter ku do kaso la olu be black mamna doro nanata ama bibi na français be frake fou ya fama wa allocation français be frake fou immigré français munu ya a litike pour que ka sigisenga olu ma tono dune u modon ne bi ka dumbi donc africain ta emuye ni bi se ka komu ka bi ni beba na fa soro africain mago bodla africain tissé en majorité ka kodo bo comme il a intérêt se ka sa le modoma parce que benye ba yere ka pochi la benye be bidi la benye be coûte de là donc c'est ça le problème bon Sunjata ye e sharia monusigi c'est-à-dire ina fo na o sharia ko maintenir no bi ale yere kunte de mais africain bec me here so tu vois un peu et Sénégal o tiga jamana de do parce que tchenchen be tiga de be nyei donc tiga Sénégal ba ko Sénégal li Sénégal mana boy si ça non Mali région do kumbe o fana tchenchen jamana tiga be marché no o ko kitai donc Sénégal ni kita c'est-à-dire ni tiga bora tiga babe Sénégal tiga babe kita mais kita tiga ka dogo Sénégal tiga for donc ça non Sénégal tiga mana na mun kana kata et Afrique wuro dugu yan fanfɛ olu bɛ taa stock kɛ kita donc a kelen n'a fɔ kita de fana b'olu sɛnɛ tu vois c'était comme ça Afrique Côte d'Ivoire mɔgɔ jamana wɛrɛ tun tɛ woro sɛnɛ parce que woro bɛ se ka ɲɛ Sikaso mais i tɛ se ka woro sɛnɛ parce que woro sɛnɛ tun tɔlen don Ivoirien bolo commerçant bɛɛ bɛ jɛ ka taa woro ta Côte d'Ivoire est-ce que tu comprenais bon Mali ni Côte d'Ivoire olu be frontière bon maintenant ni Malien munu nana olu fana kun da be noya olu ma ka teme ina fo ni do bora Sénégal ka be ta san u kun bo ke Sunjata o lada o kun be mun fait pour que Malien munu ba san Sénégalais o ba sa olu bulu tu vois Mauritanien ba sa Sénégalais o bulu donc u kun keleno ko olu de ke marché ouye c'est pour te montrer que u kun ka ki kun ko jugun ide nyenema kun bula bon tuabu parce que il tissé k'a fɔ k'i be bɔ mɔgɔ ka mara kɔnɔ en tant que i bi k'a ka kan fɔ tu vois donc arabukan de tun bɛ kalan mais bamanankan fana tun bɛ kalan mais bamanankan in tun tɛ sɛbɛn a tun bɛ kalan cogo di mandenkan tun bɛ kalan o tun bɛ kalan c'est-à-dire tubabukan o kɛlen don ka kɛ intellectuel i n'a fɔ u ni jamana wɛrɛ ɲɛnabɔli ani mɔgɔ minnu kalanna olu b'o ɲɛnabɔ o bɛ ɲɛnabɔ arabukan na parce que o tun bɛ sɛbɛn mais laada o kun be kalan denmisɛnninw ye selimadenya la o kun ye manden laada ye tu vois un peu musow ka droit kun be o kun ye mun ye fɔlɔ n'i ye muso furu jagoya i kun tɛ se ka taa si kɛnɛ ma o kun ye Sunjata ka laada ye n'i ye muso furu ni fitiri selila ni surafana dunna i y'o faamuya wa ka dɔɔni kɛ i ko 22 heures wagati cɛbakɔrɔ si kun tɛ bɔ kɛnɛ ma n'i bɔra ni muso y'a plaigné
yo faamuya wa e tun bɛ minɛ e bɛ taa foroba sɛnɛ kɛ tu vois donc musow kun protéger le nous mais cɛ i kun tɛ sunkurun tigɛ n'a y'i diya i bɛ muso wɛrɛ de furu o bɛɛ kun ye pour que ka se ka musow protéger denmisɛnninw ka sariya kun bɛ Sunjata ka wagati la denmisɛnnin ka sariya kun ye jumɛn ye c'est-à-dire a kun fɔlɔ n'o bɛɛ ye i k'i jilaja i k'i den ladamu n'i ma se k'i den ladamu carré kɔnɔ bɛɛ bɛ denw dilan ɲɔgɔn fɛ tu vois n'i ye denmisɛnnin ye kojugu la i b'a minɛ i b'a bugɔ mais a bugɔli i kun duralen don ka denmisɛnnin bugɔ n'i tɛgɛ de wa a bobara mais tubabuw de nan'o yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ u kun bɛ denmisɛnninw agresser denmisɛnnin kun bɛ bugɔ ni tɛgɛ ye o tɛgɛ fana o y'a bobara de i y'a faamuya wa bon denmisɛnnin kun bɛ corriger tu vois un peu u kun b'a corriger cogo di u kun bɛ denmisɛnnin minɛ i y'a faamuya wa k'a ci n'a ye kojugu kɛ sisan 30 km u bɛ se k'a ci a sen na o fana kun ye denmisɛnnin ka punition ye a bɛ taa mun fɛ yen o b'a dɔn k'a kun pinilen de don olu bɛɛ kun bɛ yen quoi donc africain kun ka jate kun ka ɲi kojugu parce que tubabuw taara ka africain to pourquoi parce que tubabuw kun bɛ ka diɲɛ dilan c'est-à-dire k'u ka duguw jɔ tuma min o y'a sɔrɔ africain kun bɛ ka adamadenya de dilan mɔgɔw b'a fɔ ko dɔnni t'u la k'u n'u ka dɔnni bɛɛ k'a ma mago ɲɛ u ye dɔnni ye magoba ɲɛ u ye parce que olu kun bɛ ka adamadenya de dilan donc o adamadenya de tolen don an ni ɲɔgɔn cɛ tubabuw filɛ u b'a fɔ ko africain bɛ juguya kɛ ɲɔgɔn na tubabuw bɛ juguya min kɛ ɲɔgɔn na africain ta kɛ o de kama u ye pistolet dilan u b'a fɔ ko africain man ɲi i y'a faamuya wa ko africain tɛ ɲɔgɔn fɛ africain bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama africain b'a fa dɔn a b'a ba dɔn a b'a mɔden dɔn africain bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ka so ka taa si duba la a bɛ se ka bɔ a ka so ka taa si a kɔrɔkɛ fɛ yen a bɛ taa si a dɔgɔnin fɛ yen africain b'u cousin bɛɛ dɔn ni mun ko k'i t'i cousin bɛɛ dɔn i bɛ jokaramɛw kɔni b'u cousin bɛɛ dɔn n'a digir'i la n'i t'i cousin bɛɛ dɔn i bɛ marakaw ɲininka olu b'u cousin bɛɛ dɔn tu vois un peu donc Afrique social o de fanga kun ka bon africain bolo bon siya dɔw de tora n'o social ye o siyaw de kan bibi na olu de faamaw ka ca o préprématique i ko marakaw africain parce que africain bɛɛ bɔra olu de la a mara tora olu de bolo parce que olu de nana n'a mara ye i y'a faamuya wa bon i n'a fɔ jokaramɛw i n'a fɔ fulaw hali n'a sɔrɔla olu ye n denw ye i n'a fɔ fulaw c'est-à-dire a mara tora minnu bolo olu de yɛlɛnnen don a mara tora minnu bolo balimaya de tora olu ni ɲɔgɔn cɛ o de kama tubabuw balimaya tɛ yen o de kama tubabuw b'a ɲini bi ka balimaya dɔn tubabuw n'u ka ko bɛɛ u t'a dɔn africain fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka taa bɔ ɲɔgɔn ye cogo min ka ɲɔgɔn kunkɛ kɛ cogo min na den ni fa ani ba ni mɔkɛ olu bɛ yen o de kama mɔkɛw hali sini farafinna mɔkɛw bonya b'u kan u ka baara bɛ yen mais tubabuw fɛ yen n'u bɛ u mɔkɛ ta ka taa bila so dɔ kɔnɔ ko maison de retraite o tɛ a bɛ sa so min kɔnɔ u bɛ taa bila yen de a ka bon africain den kun ma k'a fɔ k'a b'a mɔkɛ ta ka taa bila so dɔ kɔnɔ ou bien a fa k'o kɔrɔla ou bien a ba o ye danga ye anw fɛ yen tu vois un peu donc an tora adamadenya de dilanni na an ni ɲɔgɔn cɛ o de kama adamadenya tora anw fɛ yen fɛn o fɛn n'anw b'a kɛ tubabuw tɛmɛna bɛɛ kan u y'a juguya kelen ɲɔgɔnna kɛ u y'a janfa kelen ɲɔgɔnna kɛ u y'a ɲɛngoya kelen ɲɔgɔnna kɛ donc fɛn min ye k'a fɔ ko africain tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ tiɲɛ africain tɛ tiɲɛ fɔbaga de sɔrɔ a ye parce que en général fɛn fɛn bɛna ka tiɲɛ fɔ africain ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tiɲɛ fɔ africain ye bi walasa ka se ka dɔ sɔrɔ n'u commencera ka da u la olu bɛ tila k'u cɛ ka bɔ africain kɔrɔ donc africain kɔrɔbayara n'o ye u kun na africain fana ko u tɛ da tiɲɛ fɔla yɛrɛ la parce que u manipulera tiɲɛ fɔlaw de fɛ tu vois un peu donc afrique ye bɛn de ye africain ye karamaya de ye africain fo ka se ka a ɲɛfɔ quoi parce que minnu bɛ afrique fɔ africain ye olu yɛrɛ ye afrique kalan kɛ bigi ni kaye de la bon minnu y'a sɛbɛn o de ye tubabu kelen ninnu ye donc fɛn o fɛn bɛ tubabuw arranger tubabuw y'o de sɛbɛn donc afrique historien n'o olu bɛ t'o de kalan ka n'o fɔ africain ye donc alors que o ti tiɲɛ ye tu vois un peu parce que afrique histoire ye fila de mun sɛbɛnna ani mun ma sɛbɛn o de ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ mun sɛbɛnna kan parce que africain n'i kun bɛ kalan africain kun tɛ sɔn k'a ka coutume ɲɛf'i ɲɛna parce que u b'a fɔ ko e ye tubabu ye k'e bɛna olu janfa k'o de kama i b'a sɛbɛn tu vois donc f'an ka a faamuya africain ye mun ye afrique coutume kun ye mun ye africain kun bɛ vie cogo di africain yɛrɛ kun bɛnnen don cogo di sariyaw kun bɛ yen policiers kun bɛ africain bolo tu vois mais comme kuma de ma nɔgɔ parce que Salif Keita ko ten ko kuma ye kalanfɛn de
ko de kama ko juge be ko kuma e kalan fɛn de ko de kama ko avocat be ko kuma e kalan fɛn de ko de kama ko an ka taa jeliw fe ko parce que kuma e kalan fɛn k'an ka taa numuw fe ko kuma e kalan fɛn k'an ka taa garangaw fe k'an ka taa geserew fe k'an ka taa lɔbɔw fe k'an ka taa mabɔw fe ko kuma e kalan fɛn bon kuma dun ye kalan fɛn de mais kalan fɛn mun no ale de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko ala b'an don jahanama na kuma de do ala b'an don arijinɛ la kuma de do ala bɛ jugement kɛ kuma de do donc bobo député ten tu vois un peu kɔnɔmaya bɛ ju ye cɛya dɔ nɔ ye a bɛ faamu wa a bɛ se ka digi dɔ la mais farafinna kɔni kɔnɔmaya bɛ ju ye cɛya dɔ nɔ ye parce que cɛnin ti ko daminɛ k'a dabila i m'a bila foronto mugan de la ni foronto bɔra kɔrɔla tisota bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ma kɔrɔ ji jukɔrɔ de est ce que tu vois parce que jɛgɛ bɛ to ji de la donc kuma de b'a tigi dun ni nɛn bɛ kɛlɛ jɛgɛ bɛ to ji la tu vois donc ni sɛnugu jɔra k'a tile kala b'a kɔnɔ ni bɔrɛ wulila k'a jɔ fɛn dɔ kɔni b'a kɔnɔ donc an ka ɲɔgɔn faamuya ka se k'a ɲɛfɔ Afrique intellectuelle c'est à dire jɔnniw kun don Afrique intellectuelle yɛrɛ ye jumɛn ye mais ni mun ye fɛn dɔ feereli daminɛ bɛɛ kana n'o fɛn kelen feere o de ye Afrique y'anw yɛrɛ to kɔ ni mun ye sanga sɔrɔ c'est à dire sɛnɛ na bɛɛ bɛna don sɛnɛ na ok n'u donna sɛnɛ na o tɛ baasi ye o tigi ka sɛnɛkɛfɛn mun n'a b'a feere u b'a essayer sisan o b'o feere mun ma ka t'o lagosi pour que olu bɛ se ka u don o de ye Afrique to kɔ ne bala ka jate la donc ni ne kun ye minnu ye ɲininka Afrique kan n bɛ mun dɔn o ye nin ye ka bɔ Afrique duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ voyage dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la o ka gɛlɛn ka bɔ Afrique ka taa Europe parce que ni k'i bɛ taa Europe n'i ka visa sɔrɔ i tɛ foyi sara ni k'i bɛ taa Afrique dugu dɔ la hali ni ye visa sɔrɔ i bɛ sarali kɛ aéroport la ni k'i ka bɔ Mali la ka na Sénégal o ka gɛlɛn ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Ghana i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mun sara sira la Ala de b'a dɔn ka bɔ Ghana ka na Conakry i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mun sara Ala de b'a dɔn Conakry ni Bamako i bɛ mun sara Ala de b'a dɔn donc Afrique dugu ka gɛlɛn Africains yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ Africains yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tagama sira ka gɛlɛn Africains yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o business ka gɛlɛn Africains yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni k'i bɛ usine dɔ dayɛlɛ dugu dɔ la u b'o gɛlɛya e ma parce que k'e bɔra Europe k'e ni wari nana c'est pas comme ça il faut qu'on se dise la vérité donc ni kun ye n ka hakilina ye n bɛ mun dɔn a histoire la mais a tɔw bɛna kɔfɛ tu vois un peu an bɛna ni histoire caman ye an b'o olu dɔn tu vois fɔlɔ kow tun bɛ kɛ cogo min ani sisan kow bɛ kɛ cogo min na n bɛ mun dɔn a la o de ye nin ye a kɛtɔ bɛ nin ka cani bilen den sitan bilen den tɛnɛ bilen den bala bilen a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan den hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu